Polonnaruwa මහා පරාක්‍රමබාහු රජ මාලිගයේ හෙවත් විජයෝත්පාය මේ පරාක්‍රමබාහු රජුගේ වසර 1153 සිට වසර 1186 දක්වා මහා නිවහන විය. එහි උච්චතම අවස්ථාව වන විට පොළොන්නරුව රජ මාලිගයේ තෙක්තු 7ක් තරම් උස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් වන්නට ඇත. දැන් ඉතිරිව ඇත්තේ අලංකාර නටබුන් සමූහයකි. සමහර බිත්ති තවමත් පවතී. ප්‍රධාන මාලිගාවට දකුණ පිනිකුට රජුගේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ නටබුන් සහ ඔහුගේ නාන තටාක දැකිය හැකිය. පොළොන්නරුව රජ මාලිගාවේ ඉතිහාසය විජයෝත්පාය ලෙස හැඳින්වෙන රාජකීය මාලිගය පොළොන්නරුවේ පිහිටා ඇත. එය වසර 1100 ගණන්වල අගභාගයේදී මහා පරාක්‍රමබාහු රජු විසින් ඉදිකරන ලද අතර වසර 1870 දී ඉදිකරන ලද නිව්යෝර්ක් තෙත්තු 7කින් යුත් සමානාත්මතා ජීවිත ගොඩනැගිල්ල තරම් උස තෙත්තු 7ක් වන්නට ඉඩ ඇති බව සිතාගත හැකිය. මාලිගාව මුලින් හැඳින්වුවේ ශක්‍ර දෙවියන්ගේ මාලිගාව ලෙස බැවින් මෙම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ එහි නාමයෙන් පිළිබිඹු වේ. සමහර විට රජුගේ තත්වය දෙවියන්ගේ තත්වයට සමාන කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් එකල පැවති බව එයින් ගම්‍ය වේ. මාලිගාවේ මූලික බිම් සැලැස්ම 12 වෙනි සියවසේ අනුරාධපුරයේ විජයබාහු මාලිගයට හා පඬුවස් නුවර හා යාපහුවේ මාලිගාවලට සමාන වේ. අද වෙන විට ගඩොල් මට්ටම් 3ක් ඉතිරිව ඇති අතර ඒවා වටේට ඉහළ සමාන දුරකින් සිදුරු සහිත වන අතර ඒවා විවිධ තත්ත්ව නිරූපණය කළ හැකි මේ මාර්ග සඳහා භාවිතා කිරීමට ඉඩ ඇත. ක්‍රිස්තු වසර 5 දී පාලි භාෂාවෙන් ලියා ඇති මහාවංශය මාලිගාවේ කාමර 1000ක් තිබූ බව සඳහන් කරයි. කෙසේ වෙතත් මාලිගාවේ කාමර සහ එය වටා ඇති ගොඩනැගිලි සංකීර්ණ. චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර විනෝදාස්වාද සහ ගබඩා කිරීම සඳහා මෙන්ම සහායකයින්ගේ නවාතැන් සඳහා භාවිතා කළ බවට සාක්ෂි තිබේ. පොළොන්නරු විජයෝත්පාය මාලිගාව ගින්නෙන් විනාශ වන්නට ඇති බවට සාධක ඇත. පොළොන්නරුව රාජකීය මාලිගාවේ නටබුන් නැරඹිය හැකි අතර එහි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ උච්චතම අවස්ථාව කෙබඳුදැයි සිතා බලන්න. එකවර විශාල ජනකායක් පැමිණීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අප්‍රමාදව සංචාර යොදා ගන්නා ලෙස නිර්දේශ කෙරේ. තවද බුදුන් දෙසට පිටුපා පින්තූර නොගන්නා ලෙසද උපදෙස් දී ඇත. පොළොන්නරුව පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරයේ කෞතුක වස්තු ප්‍රදර්ශනය කරන අතර පොළොන්නරුව රාජ්‍ය සභා කුටියේ පරිමාණ ආකෘතියක් ඇතුළත් මුළු පුරාණ නගරයේ එහිම සවිස්තරාත්මක සන්දර්භයක් සපයන බැවින් ඔබ ඕනෑම ස්ථානයකට යාමට පෙර පොළොන්නරුව පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරය අධ්‍යයනය ඉතා කාලෝචිත අදහසකි. පොළොන්නරුව රජ මාලිගයට පැමිණීම කොළඹ සිට මීරිගම අගේපුච්ච කුරුණෑගල අධිවේගී ගමන් මඟ ඔස්සේ කෑගල්ල පැත්තෙන් පෙනෙන දැකුම්කලු කඳුවලලු නරඹන්න ලැබෙන අධිවේගී ගමන මැල්සිරිපුර හරහා පොළොන්නරුව රජ මාලිගයට මෝටර් රථයකින් පැය 4:00කින් ළඟා විය හැකිය. පොළොන්නරුව නගර මැදයේ සිට ගතවන්නේ අඩ හෝරාවක් පමණයි. පෞරාණික පොළොන්නරුවේ ඉතිහාසය පොළොන්නරුව ප්‍රථම වරට සිංහල රාජධානිය විසින් හමුදා මුරපොළක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී. තවද 10 වන ශතවර්ෂයේ සිදු වූ රට ආක්‍රමණය කිරීමෙන් චෝල රාජවංශය විසින් එය ජනනාථ මංගලම් ලෙස නම් කරන ලදී. පළමු වන රාජේන්ද්‍ර චෝල රාජ විසින් පොළොන්නරුවේ ශිව දේවාලයක් වූ ගණවාන් මහාදේවීශ්වරම් ඉදිකළ අතර මෙකල ඒ ශිව දේවාලය ලෙසින් හඳුන්වනු ලබන අතර ඒ ඔහුගේ විසවගේ නමින් නම් කර ඇත. අනිකුත් දේවාලවල ලෝකඩ පිළිරූ ගණේශ සහ පාර්වතී ප්‍රතිමා වලින් යුක්ත විය. ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු සහ මධ්‍යම ප්‍රදේශ මෙම කාලයේ යටතේ චෝල පළාතක් ලෙස පළමු වන රාජේන්ද්‍ර චෝල යටතේ පාලනය විය. කෙසේ වෙතත්
ක්‍රිස්තු වසර 1070 පසු දිවයිනේ චෝල පාලනය අවසන් වූ අතර පොළොන්නරුව මහා විජයබාහු නමින් හැඳින්වෙන පළමුවන විජයබාහු කුමාරයා විසින් පොළොන්නරුව අල්ලා ගන්නා ලදී. වලවේ ගබට දකුණින් පිහිටි මහානාගකුල පරපුරෙන් පැවතෙන විජයබාහු කුමරු සිරුමුණු සුමකින් පොළොන්නරුවට පහර දීමට ත්‍රිවිධ හමුදාවන් පිටත් කළේය. දකුණු ඉන්දියාවෙන් පැමිණෙන ඕනෑම බල සේනාවක් සමග සටන් කිරීම සඳහා එක් හමුදාවක් රටේ බටහිර වෙරළ දිගේ මහාසිත්ත වරායට හෙවත් වස්මන් ත්‍රිකුණාමලයට යවන ලදී. ඉන්පසුව මෙම හමුදාවෙන් කොටසක් පොළොන්නරුව දෙසට ගමන් කර වයඹ දෙසින් පහර දෙන ලදී. පොළොන්නරුවට පහර දීමට මාගම හරහා නැගෙනහිරෙන් දෙවන හමුදාවක් යවන ලදී. තුන්වන සහ ප්‍රධාන බලවේගයේ රජුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රට පුරා ඉදිරියට ගියේ. මෙම ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් වට කරන ලද විජයබාහු රජුගේ හමුදාව පොළොන්නරු නගරයට ඇතුළු වීමට පෙර මාස 7ක් පුරා පොළොන්නරු නගරය වටලා කඳවුරු බැඳගෙන සිට ඇත. වසර 1070 දී විජයබාහු කුමාරයා පොළොන්නරුවේ පාලකයා බවට පත්විය. එකල ශ්‍රී ලංකාව හැඳින්වුවේ සම්බපන්නි යනුවෙනි. පොළොන්නරුවේ පළමුවන විජයබාහු රජුගේ ප්‍රසිද්ධ මුණුපුරා වූ මහා පරාක්‍රමබාහු රජුගේ අනුග්‍රහය යටතේ වෙළෙඳාම හා කෘෂිකර්මාන්තය දිනුවට පත් වූ අතර ඔහු දෙව්ලොව සිට වැටෙන කිසිදු දිය බිඳක් අපතේ නොයවා. හැම එකක්ම රටේ සංවර්ධනයට යෙදවිය යුතු බවට දැඩි අධිෂ්ඨානයක් දැරිය. එබැවින් අනුරාධපුර යුගයට වඩා බෙහෙවින් උසස් වාරි පද්ධති පරාක්‍රමබාහු රජුගේ පාලන සමයේදී ඉදිකරන ලදී. අද දක්වා රටේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ දැවෙන වියලි කාලවලදී වේ වගාවට අවශ්‍ය ජලය සපයන වාරි පද්ධති ඇත. මෙම පද්ධති අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨතම පද්ධතිය වන්නේ පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ නොහොත් පරාක්‍රම මුහුද වන අතර එය මහවැලි ගඟ හරහා විශාල මුහුදු යාත්‍රා නැංගුරන් පොළක් ලෙසද භාවිතා කරන ලදී. පරාක්‍රමබාහු රජුගේ පාලන සමයේදී පොළොන්නරු රාජධානිය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංපෝෂිත විය. ඔහුගේ ආසන්නතම අනුප්‍රාප්තිකයා වූ පළමු වන නිශ්ශංක මල්ල හැරුණු විට පොළොන්නරුවේ අනෙකුත් රජවරු එතරම් කැපී පෙනෙන දියුණුවක් පෙන්නුම් නොකරන්නේ රාජ්‍ය බලය ලබා ගැනීම සඳහා තිබී ඇති ආරවුල් සහ මතභේද හේතු නිසාය. මිය වසර 1214 දී ආර්ය චක්‍රවර්ති රාජවංශයේ යුද අධිපති කාලිංග මාගගේ ආක්‍රමණයකට තුඩු දුන් අතර ඔහු අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුව යන මහා නගර සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කර දැමිය. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය යුග වශයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨතම ගොඩනැගිලි කලාව සහ බෞද්ධ ශිල්පීය නිමවුම් අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගවලදී පෙන්නුම් කර තිබෙන බව පෙනියයි. Polonnaruwa Parakramabahu King's Palace or Vijayotpaya Polonnaruwa Royal Palace was the grand residence of King Parakramabahu since 1153 up to 1186. At its peak, the Polonnaruwa Royal Palace may have been a 7-story tall building. What remains now is a group of beautiful ruins, some of the walls still standing. To the south of the main palace, one can see the ruins of the king's audience and his bath. History of Polonnaruwa Royal Palace. The royal palace, known as Vijayotpaya, is located in Polonnaruwa, Sri Lanka. It was built by King Parakramabahu the Great in the late 1100s and is thought to be 7 stories as tall as the 7 stories Equality Life Building in New York, built in 1870. This grandeur is reflected in its name, as the palace was originally known as the Palace of Lord Chakra.
Perhaps it implies that there was a need to equate the status of the king with that of God. The basic floor plan of the palace is similar to the 12th century Vijayotpaya Palace in Anuradhapura and the palaces of Padavasmiwara and Yapahua. Today, 3 levels of bricks remain, with holes at equal distances around the top, which may have been used for wooden beams that could represent different floors. The Mahavamsa, written in Pali in the 5th year of Christ, mentions that the palace had 1,000 rooms. However, there is evidence that the palace complex and its surrounding buildings were used for ceremonial entertainment and storage, as well as for the accommodation of attendants. There are evidences that the Polonnaruwa Victory Palace may have been destroyed by fire. You can visit the ruins of the Polonnaruwa Royal Palace and imagine what it was like at the height of its glory. It is recommended to use the tours as soon as possible to avoid large crowds. It is also advised not to take pictures with your back to the Buddha. Polonnaruwa Archaeological Museum displays artifacts and provides a detailed context of the entire ancient city, including a scale model of the Polonnaruwa State Council chamber. So before you go anywhere, exploring the Polonnaruwa Archaeological Museum is a timely idea. Arrival at Polonnaruwa Royal Palace. The Polonnaruwa Royal Palace can be reached in 4.5 hours by car from Colombo via Malsaripura along the Mirigama, Ambipusa, Karonigala highway. It takes only half an hour from Polonnaruwa city centre. History of ancient Polonnaruwa. Polonnaruwa was first established as a military outpost by the Sinhalese kingdom. Further, after the conquest of the country in the 10th century, the Chola dynasty named it Jananathamangalam. Rajendra Kolaraja I built a Shiva temple in Polonnaruwa, Vanan Mahadeveshwaram, now known as the Shiva Temple, named after his queen. Other temples had bronze statues of Ganesha and Shiva, Parvati. The northern and central regions of Sri Lanka were ruled under Rajendra Chola, the first as a Chola province during this period. However, the Chola rule of the island ended after 1070 AD. And Polonnaruwa was captured by Prince Vijayotpaya I, known as Polonnaruwa Vijayotpaya the Great. Prince Vijayotpaya, who belonged to the Mahanaragakula clan south of the Wallawi River, sent 3 armies to attack Polonnaruwa from 3 fronts. To fight any force coming from South India, one force was sent along the west coast of the country to the port of Mahathitha, or present-day Trincomalee. After that, a part of this army moved towards Polonnaruwa and attacked from the northwest. A second army was sent from the east via Margama to attack Polonnaruwa. The third and main force advanced across the country at the head of the king. King Vijayotpaya's army, surrounded by these 3 forces, besieged and encamped in Polonnaruwa for 7 months before entering Polonnaruwa. In 1070 AD, Prince Vijayotpaya became the ruler of Polonnaruwa. At that time Sri Lanka was known as Thambapani. Trade and agriculture flourished under the patronage of Parakramabahu the Great, the famous grandson of King Vijayotpaya I of Polonnaruwa.
He was determined not to waste any drop of water falling from heaven, but to use every drop for the development of the country. Hence, irrigation systems far superior to those of the Anuradhapura period were built during the reign of King Parakramabahu. Until today, there are irrigation systems that provide water for paddy cultivation during the scorching dry season in the eastern part of the country. The greatest of these systems is the Parakrama Samudra, or Parakrama Sea, which was also used as an anchorage for large sea vessels crossing the Mahaweli River. During the reign of King Parakramabahu, the kingdom of Polonnaruwa was completely self-sufficient, apart from his immediate successor Nishankamala I. The other kings of Polonnaruwa did not show much progress due to the disputes and disagreements that existed for the acquisition of state power. This led to an invasion by the warlord Kalinga Margarov, the Arya Chakravarti. பொலன்னருவை மகா பராக்கிரமபாகு மன்னரின் அரண்மனை அல்லது விஜயோத்பாயா. பொலன்னருவை அரசு அரண்மனை மன்னன் பராக்கிரமபாகுவின் 1153 முதல் 1186 வரை பிரமாண்ட இல்லமாக இருந்தது. அதன் உச்சத்தில் பொலன்னருவை அரசு அரண்மனை 7 மாடி உயரமான கட்டிடமாக இருந்திருக்கலாம். இப்போது எஞ்சியிருப்பது அழகான இடிபாடுகளின் குழுவாகும். சில சுவர்கள் இன்னும் இருக்கின்றன. பிரதான அரண்மனையின் தெற்கே ராஜாவின் பார்வையாளர்கள் மற்றும் அவரது குளியல் இடிபாடுகளை காணலாம். பொலன்னருவை அரச மாளிகையின் வரலாறு. விஜயோத்பயா எனப்படும் அரச அரண்மனை இலங்கையில் பொலன்னருவாவில் அமைந்துள்ளது. இது 1100களின் பிற்பகுதியில் மன்னன் பராக்கிரமபாகுவால் கட்டப்பட்டது மற்றும் 1870 நியூயார்க்கில் கட்டப்பட்ட 7 அடுக்கு சமத்துவ வாழ்க்கை கட்டிடத்தின் உயரம் 7 மாடிகள் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த அரண்மனை முதலில் அதன் பெயரில் பிரதிபலிக்கிறது. தத்ரா பகவானின் அரண்மனை. ஒருவேளை அது அரசனின் அந்தஸ்தை கடவுளின் அந்தஸ்துடன் ஒப்பிட வேண்டிய அவசியம் இருந்ததை குறிக்கிறது. அரண்மனையின் அடிப்படை திட்டம் அனுராதபுரத்தில் உள்ள 12ஆம் நூற்றாண்டின் விஜயபாகு அரண்மனை மற்றும் பதிவசுவர மற்றும் யாசகுவ அரண்மனைகளை போன்றது. இன்று 3 நிலை செங்கற்கள் எஞ்சியுள்ளன. மேலே சமமான தூரத்தில் துளைகள் உள்ளன. அவை வெவ்வேறு தளங்களை குறிக்கக்கூடிய மரக்கற்றைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். கிறிஸ்துவின் 5ஆம் ஆண்டில் பாலி மொழியில் எழுதப்பட்ட மகாவம்சம் அரண்மனை 1000 அறைகளை கொண்டிருந்ததாக குறிப்பிடுகிறது. இருப்பினும் அரண்மனை வளாகமும் அதை சுற்றியுள்ள கட்டிடங்களும் சடங்கு பொழுதுபோக்கு மற்றும் சீனிப்பிற்காகவும் அத்துடன் உதவியாளர்களின் தங்குமிடத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. பொலன்னருவை வெற்றி அரண்மனை தீயினால் அழிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. பொலன்னருவை அரச அரண்மனையின் இடிபாடுகளை நீங்கள் பார்வையிடலாம் மற்றும் அதன் மகிமையின் உச்சத்தில் அது எப்படி இருந்தது என்பதை கற்பனை செய்யலாம். அதிக கூட்டத்தை தவிர்க்க சுற்றுப்பயணங்களை விரைவில் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. புத்தருக்கு முதுகில் வைத்து படம் எடுக்க வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பொலன்னறுவை தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் தொல்பொருள்களை காட்சிப்படுத்துகிறது மற்றும் பொலன்னறுவை மாநில சபையின் அரை மாதிரி உட்பட முழு பண்டைய நகரத்தின் விரிவான சூழலையும் வழங்குகிறது. எனவே நீங்கள் எங்கும் செல்வதற்கு முன் பொலன்னறுவை தொல்பொருள் அருங்காட்சியகத்தை ஆராய்வது ஒரு சரியான யோசனையாகும். பொலன்னறுவை அரச மாளிகைக்கு வருகை. கொழும்பில் இருந்து மல்திரிபுர ஊடாக நீரிசம அம்பிபுத்த குருநீகல நெடுஞ்சாலையில் பொலன்னறுவை அரச மாளிகையை காரில் 4.5 மணித்தியாலங்களில் சென்றடையலாம். பொலன்னறுவை நகர மையத்திலிருந்து அரை மணித்தியாலமே ஆகும். பண்டைய பொலன்னறுவையின் வரலாறு. பொலன்னறுவை முதலில் சிங்கள இராச்சியத்தால் இராணுவ புறக்காவல் நிலையமாக நிறுவப்பட்டது. மேலும் 10ஆம் நூற்றாண்டில் நாட்டை கைப்பற்றிய பிறகு சோழ பேரரசு இதற்கு ஜனநாதமங்கலம் என்று பெயரிட்டது. முதலாம் இராஜேந்திர சோழராஜா பொலன்னறுவையில் சிவன் கோவிலை கட்டினார். வானன் மகாதேவேஸ்வரம் இப்போது சிவன் கோயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது அவரது ராணியின் பெயரிடப்பட்டது. மற்ற கோவில்களில் விநாயகர் மற்றும் சிவன் பார்வதியின் வெண்கல சிலைகள் இருந்தன. இக்காலத்தில் இலங்கையின் வடக்கு மற்றும் மத்திய பகுதிகள் முதலாம் இராஜேந்திர சோழனின் கீழ் சோழ மாகாணமாக ஆளப்பட்டன. இருப்பினும் தீவின் சோழர் ஆட்சி கிபி 1070க்கு பிறகு முடிவுக்கு வந்தது. மேலும் பொலன்னறுவை இளவரசர் விஜயபாகுவால் பொலன்னருவா பெரிய விஜயபாகு என்று அழைக்கப்பட்டவர் கைப்பற்றினார். வாலவி ஆற்றின் தெற்கே மகாநாககுல குலத்தைச் சேர்ந்த இளவரசர் விஜயபாகு பொலன்னறுவையை 3 முனைகளிலிருந்து தாக்க 3 படைகளை அனுப்பினார். தென்னிந்தியாவிலிருந்து வரும் எந்த படையையும் எதிர்த்து போரிட ஒரு படை நாட்டின் மேற்கு கரையோரமாக மகாதீப துறைமுகத்திற்கு அல்லது இன்றைய திருகோணமலைக்கு அனுப்பப்பட்டது. அதன் பின்னர் இந்த இராணுவத்தின் ஒரு பகுதி பொலன்னறுவை நோக்கி நகர்ந்து வடமேற்கிலிருந்து தாக்கியது. பொலன்னறுவையை தாக்குவதற்காக 2வது இராணுவம் கிழக்கிலிருந்து மாகம வழியாக அனுப்பப்பட்டது. 3வது மற்றும் முக்கிய படை மன்னரின் தலைமையில் நாடு முழுவதும் முன்னேறியது. இந்த முப்படைகளாலும் சூழப்பட்ட மன்னன் விஜயபாகுவின் படை பொலன்னறுவைக்குள் நுழைவதற்கு முன் 7 மாதங்கள் பொலன்னறுவையை முற்றுகையிட்டு முகாமிட்டிருந்தது. கிபி 1070 இளவரசர் விஜயபாகு பொலன்னறுவையின் ஆட்சியாளரானார். அப்போது இலங்கை தம்பபன்னி என்று அழைக்கப்பட்டது. பொலன்னறுவை மன்னர் முதலாம் விஜயபாகுவின் புகழ்பெற்ற பேரனான பராக்கிரமபாகுவின் ஆதரவின் கீழ் வர்த்தகமும் விவசாயமும் செழித்தோங்கின. சொர்க்கத்தில் இருந்து விழும் எந்த துளி நீரையும் வீணாக்காமல் ஒவ்வொரு துளியையும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். எனவே அனுராதபுர காலத்தை விட மிக உயர்ந்த நீர்ப்பாசன முறைகள் மன்னர் பராக்கிரமபாகுவின் ஆட்சியின் போது கட்டப்பட்டன. இன்று வரை நாட்டின் கிழக்கு பகுதியில் சுட்டிருக்கும் வறண்ட காலங்களில் நெல் சாகுபடிக்கு தண்ணீரை வழங்கும் நீர்ப்பாசன முறைகள் உள்ளன. இந்த அமைப்புகளில் மிக பெரியது பராக்கிரம சமுத்திரம் அல்லது பராக்கிரம கடல் ஆகும். இது மகாவலி ஆற்றை கடக்கும் பெரிய கடல் கப்பல்களுக்கு நங்கூரமாக பயன்படுத்தப்பட்டது.
பராக்கிரமபாகு மன்னர் காலத்தில் பொலன்னருவை இராச்சியம் முழுமையாக தன்னிறைவு பெற்றது. அவரது உடனடி வாரிசான முதல் நிஷங்கமல்லனை தவிர பொலன்னருவையின் மற்ற மன்னர்கள் அரச அதிகாரத்தை பெறுவதற்கு நிலவி வந்த சர்ச்சைகள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகளால் அதிக முன்னேற்றத்தை காட்டவில்லை. இது ஆரிய சக்கரவர்த்தியின் போர்வீரன் கலிங்க மாகாவின் படையெடுப்பிற்கு வழிவகுத்தது.